এরা এরা অড়াইশো রে দৌদ এ মা মো তো কিয়া রে খটলে 300 নউতি এরা অড়াইশো রে তো বঢ়িয়া আইজি সার্টটা চিরি গলা মনে কইছিল আনি দউনু কিয়া হলটে আরে ভেবুলে ততে দেইতিলি এ চিরি সালান যে বর্তমান চিনি সালান সুতিল্লা গন্ঠাইজি আকু জনু ছাড়াউজি জনু কওতে চিরারা পিনা বুলু খালি ও শুনু তো কোড পয়সা নাই কোড আনি বাইনা তো বলে নানু মে যাউজি না তো গাছ মে যাউজি ଏ ଆଜି ଯାଇକିନା ଆଣିବା ହାଟ ହେଲା এ ভাই এই যে বড় দোকান আছে চালু না হেডি কিনবা ହେଇଟା ଯୋଉ ବୋର୍ଡଟା ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ରାଉଳେଇତି ଆରେ ତୁ ମତେ ହେଡେ ନାଚ ଖଇବୁ କିରା ନେଇକି ନା ऐसा मत करो मेरी जान କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ ରେଟ୍ ହେଇଥିବ ଜାଣିଛୁ ଚାଲମ ହେଡି ଆଣବା ନୂଆ ଦୋକାନ ଦେଖୁଛି ନା କେମିତି ଚିକ ଚିକ କରୁଛି ଭଲ ଥିବ ହେଡି ଚାଲ ଆଣବା କେଡେ ଦୋକାନ ହେଇଛି ଭାଇ ଆକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହଲଟେ କିରା ଦେଲ ରଖେଇ ଦାମର ଦବା ଟିକେ ଶସ୍ତା ଦେଖିନା ଦବ ଟିକେ ଆଉ ଏ ନଉନ ହଉ ଦେଖେ ରେ ଦେଖେ କୋଡା ନବୁ ଯେ ମୁଇଁ ଭାଇ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ନେବି ଏଇ ଦିଟା ନବୁ ହଁ ନେଇଯା କାଉଣ୍ଟର ଦେ ଦେଖିବା ଆଉ ହଉ ଦୋକାନ ଟା ପଇ ଆଇଲୁ ମୋ ଭାଇ ଜିଦ କଲା ବୋଲି ଆମେ ଚାଷୀ ନୁକ ଭାଇ ଦେଖିକିନା ଟିକେ ପଇସା ପତ୍ର ରେଟ୍ କାଟିକିନା ଦିଅ କିଛି ବଡ ଦୋକାନ ନାହିଁ ଭାଇ ଆମର ହଉଛି ଛୋଟ ଦୋକାନ ବଡ ଆକାର ଟିକେ ସଜେଇ ଦେଇଛି 25 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଢିଆ ହେଇଛି ଭାଇ ବଢିଆ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୋକାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 50% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ହେଲା 500 ଟଙ୍କାର ଦୁଇଟା କଟନ ଶାଢୀ ଅଛି 400 ଟଙ୍କାର ଭଲ ଭଲ ଫେନ୍ସି ଶାଢୀ ଅଛି ଆଉ ଫେନ୍ସି ଶାଢୀ ଉପରେ 50% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଧା ପୁରା 1000 ହେଲା 500 ଦେବେ ଆଉ କମ୍ବଳ ଶୀତ ଜିନିଷ ଉପରେ କମ୍ବଳ ଜ୍ୟାକେଟ ଫ୍ୟାକେଟ ଯାହା ରଖୁଛି କ୍ରିମସନ କ୍ଲବ ରଖୁଛି ଟୋଟଲ୍ସ ରଖୁଛି ଦାମକିଆ ବି ମିଳୁଛି ୟା ଉପରେ 20% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସେ ଦାମକିଆ ରେ ବି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ହଁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ 20% ମୁଇଁ ତ ଭାବିଲି କେତେ ପଇସା ନେଇ ଜକିରେ ବି 20% ଦଉଛି ଜକିରେ ଟୋଟାଲି ଆଉ ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ ଏତେ ଜିନିଷ ଜାଣିନୁ ଆମକି ଭଲ କପଡା 50 ଟଙ୍କାରେ ଚଢି ଅଛି 50 ଟଙ୍କାରେ ଗଞ୍ଜି ଆଜ୍ଞା ଶସ୍ତା ନଉତି ଖରାପ ହେଇଯିବନି ଜଲ୍ଦି ନା କିଛି ଖରାପ ହବନି 50% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଏ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ପିନ୍ଧିବେ ଆର ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକର୍ମାର କଥା ହବ ଆଉ ହେଲା ଦେଖୁଛୁ ହେଲେ ଦେଖିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା କି ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏରା ଅଢେଇଶହ ରେ ଦଉଛ ଏ ମା ମୋ ତ କିଆରେ ଖଟଲେ 300 ନଉତି ଏରା ଅଢେଇଶହ ରେ ତ ବଢିଆ ହେଇଛି ये साड़ी देखो 400 टका ये माँ देखो 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 केड़ा चिकमिकिया साड़ी रे 500 ये माँ ये साड़ी देखो 500 वर्तमान जोटा मार्केट रे चलछि 500 टका मात्र 500 रे इंदी साड़ी मिलदी हां हां देखो कुर्ती जियो मानो तो बढ़िया लाଗୁଛି एरा 150 थोरे इंडिया 150 टका एरा तो जो जन्यू साउदी रे पिंधियो पूरा बढ़िया देखा जीवो सिफ्रक केड़ा निको सार्ट रही पुनी सस्ता रे दउजुती आनी कहि जाओ छोटिया छुआ ना पिंधि ना खाली फिर ना मात्र 1000 टका मात्र 1000 ए भाई ए पानी टिका आने रे 1000 आउ पेंट शर्ट होलटा में आउ के हमर दुकान रो बैग अछि बैग भी दउती पूरा ब्रांड अछि ना सत्यम ट्रिपल एस कहले बुझिबे समस्त सत्यम सुंदर एटा पुनी मलिक ट्रैवल हां आज्ञा हमें तो नेलु 1000 टका रे पेंट शर्ट आपण माने भी आसंतु 1000 टका रे पेंट शर्ट होलटा नै गिना जान पवित्र नगर सत्यम शिवम सुंदरम खे पूरा रास्ता ऊपर बस स्टैंड रू पूरा देखा दउजी परिष्कार किना तीनटा एसने खाइछ